नमस्कार जय माँ समले समस्त को मो न्यू संस्कृत एसबी एजुकेशन पथ यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आशा करुछि आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे। वीडियोटी स्टार्ट करने पूर्व कहि रखुछि, वीडियोटी जदि भल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने सहित वीडियोटी को लाइक कमेंट और निज सांग मान पाख को शेयर करदेवे, जहाँ फल मु अनेक गुड़ी वीडियो सब आनी पारिबे। तो चलतु वीडियोटी को स्टार्ट करवा। पूर्व वीडियो रे आमे देखिथिले यार अहिंसा प्रशंसा नवम सर्गर विषय वस्तु गुड़िक। तो अब आमे देखिबा श्लोक जहाँ क्रंच पक्षी द्वयं को दुखरे दुखित होई वाल्मीकि प्रथम श्लोक लिखिथिले। से श्लोकटी होउछि से प्रथम श्लोक यथा मा निषादं प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती समाः यत्क्रंच मिथुनादे कमवधि काममोहितम्। यही श्लोकटी होउछि रामायणर प्रथम श्लोक, जहाँ क्रंच पक्षी दुखरे दुखित हो वाल्मीकि रचना करथिले। अहिंसा प्रशंसा नवम सर्ग जहाँ रही आमे ताहा एबे आलोचना करिबा। तो श्लोक 1 रे रही सुतीक्षणेनम् अभिनुज्ञातं प्रस्थितं रघुनन्दनं हृदयस्निग्धया वाचा भर्तारम् इदमब्रवीत्। सुतीक्षणेन अर्थात यार अर्थ होउछि सुतीक्षण मुनि आदेश। अभिअनुज्ञातमर अर्थ होउछि अनुमति लाभ करी। प्रस्थितमर अर्थ होउछि प्रस्थान करिबा। रघुनंदनर अर्थ होउछि रामचंद्र। हृदयर अर्थ होउछि हृदय भरा। स्निग्धदया अर्थ होउछि मनोहर। वाचा शब्दर अर्थ होउछि वाणी। भर्तारम शब्दर अर्थ होउछि स्वामी वा प्रभु। इदम्र अर्थ होउछि एपरि। अब्रवीतर अर्थ होउछि कहिली। चलते आम यार अनुवाद देखिबा। सुतीक्षण आदेश लाभ करी वन को प्रस्थान कले श्री रामचंद्र। प्रभु रघुकुल नंदन श्रीराम को सीता स्नेहभरा मनोहर कथा कहवाकू लगिले। तो यार चलते एबे आम श्लोक 2 देखिबा। श्लोक 2 रे रही अधर्मं तो सुसुक्षेणं विधिनं प्राप्यते महान् निवृत्तेन च शक्यं व्यसनात् कामजातिरिह। चलते आम यार अनुवाद देखिबा। हे प्रभु, यद्यपि आपण महान अटंती तथापि अति सूक्ष्म रूपे विचार करते आपण अधर्म अर्जन करुछंती। जदिओ आपण सबुबेले कामजनित व्यसन ठारू सर्वथा निवृत्त रहितांती, तेणु एठारे भी आपण अधर्म ठारू दूरे रुहंतु। यार अर्थ गुड़िक आपण मैंने देखिने। श्लोक नंबर 3 और 4 रही त्रीणेव व्यसनान्यत्र काम जानी भवन्तु त मिथ्या वाक्यं तु परम तस्माद् गुरुतर भवौ परदाराभिगमनं विना वैरं च रुद्रता मिथ्या वाक्यं न ते भूतं न भविष्यति राघवः। चलते मैं यार अनुवाद देखिबा। एही संसार रे कामरु 3 गोटी व्यसन जात होइताई। मिछ कहिबा तो बड़ व्यसन अटे। ताठारु भी आउ 2टी बड़ व्यसन रही यथा परस्त्री गमन और बिना शत्रुतारे भी अन्य प्रति निष्ठुरता व्यवहार करिबा। हे रघुनंदन, मिथ्या भाषण रूपक व्यसन आपण केबे करंती नाही कि भविष्य रे भी करिवे नाही। चलंतु एबे आमे श्लोक 5 देखिबा। कुतो अभिलषणं स्त्रीणां परशं धर्मनाशनं
तव नास्ति मनुष्येन्द्रस्तेन्द्र न चामुत्ने कदाचन। ଏହାର ଅନୁବାଦ ଦେଖିବା। ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟକ ଅଭିଳାଷା ତ ଆପଣଙ୍କ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ହେ ନରେନ୍ଦ୍ର, ଏତାଦୃଶ ଧର୍ମନାଶ କୁର୍ଷିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ନା କେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା, ନା ଅଛି, ନା କେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଶ୍ଲୋକ 6କୁ ଦେଖିବା। ମନସ୍ୟାପି ତଥା ରାମଣ ଚୈତଦ୍ବିଦ୍ୟୁତେ କ୍ୱଚିତ୍ ସ୍ୱାଦର ନିରତଃ ଶୈବ ନିତ୍ୟମେବ ନୃପାତ୍ମଜ। ଏହାର ଅନୁବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ହେ ରାଜପୁତ୍ର, ହେ ଶ୍ରୀରାମ, ଏହି ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେବେ ବି ଉଦ୍ରେକ ହୋଇବ ନାହିଁ। ତେବେ କିପରି ବା କଥା ଓ କର୍ମରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କିପରି ବା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ? ଆପଣ ତ ସର୍ବଦା ନିଜ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରେ ଅନୁରକ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶ୍ଲୋକ 7। ଧର୍ମିଷ୍ଠଃ ସତ୍ୟସନ୍ଧଃ ପିତୃନିର୍ଦ୍ଦେଶକାରକଃ ତ୍ୱୟି ଧର୍ମଃ च ସତ୍ୟଂ च ତ୍ୱୟି ସର୍ବପ୍ରତିଷ୍ଠିତମ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଅନୁବାଦ ଦେଖିବା। ହେ ଧର୍ମନିଷ୍ଠ, ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ଓ ପିତୃ ଆଜ୍ଞାବହ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଧର୍ମ ଓ ସତ୍ୟ ଉଭୟ ସବୁ ବିଦ୍ୟମାନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଶ୍ଲୋକ 8। ତଚ୍ଚ ସର୍ବଂ ମହାବାହୁ ଶକ୍ୟଂ ବଢୁଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟାୟ ତବ ବୈଶ୍ୟେନ୍ଦ୍ରିୟତଂ च ଜାନାମି ଶୁଭଦର୍ଶନଃ। ଏବେ ଏହାର ଅନୁବାଦ ଦେଖିବା। ହେ ମହାବାହୁ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ସେହି ଲୋକ ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ହେ ଶୁଭଦର୍ଶୀ ଶ୍ରୀରାମ, ଆପଣଙ୍କର ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି। ଏଣୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଦୁଇ ଦୋଷ କଦାପି ଆଚରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏହିଠାରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଏହାର ଅନ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା।